Okay guys, good morning, good morning. Punta na naman tayo sa karinderya ni Aling Nining. Siguro mamili tayo ng ulam. Yan. Giniling na karning baboy. Pinatatasan na patatas. Patatas. Ano to sa Tagalog, bossing? May pinirito. Inon-on. Sinabaw na baboy. At saka kari-kari, ini? Oh. Asari. Okay guys. Bili na kayo guys. Located at Puntod Black to, Cagayan de Oro City. Bye, thank you.